السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربیس مجھ کینٛہہ حرف تِم یم پننس اسمس ہمیشہ زیر چھِ دِوان تِم حرف چھِ سدہ ناو چھِ تِمن حرفِ جارہ تہِ چھِ تِمن ونان تہٕ حرفِ جارہ تہِ چھِ تِمن ونان تہٕ بیاکھ ناو چھُ حروفِ جر یم چھِ سدہ حرف یمو پتہٕ یُس تہِ اسم یی تتھ چھِ یم زیر دِوان اکھ زیر یا زٕ زیر اگر تتھ اسمس پٮ۪ٹھ الف لام آسہِ تیٚلہِ چھِ اکھ زیر تتھ یِوان اگر نہٕ الف لام آسٮ۪س کینٛہہ تیٚلہِ چھِ زٕ زیر یِوان تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ یُس یہِ حروفِ جارہ چھُ یا حروفِ جر چھُ یہِ چھُ ہمیشہ گژھان اسمس پٮ۪ٹھ اسمس برونٛٹھ یِوان فعلہٕ برونٛٹھ یی نہٕ حروفِ جر زٕہٕنۍ خٲلی چھُ یہِ اسمس پٮ۪ٹھ یِوان فعلس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ یِمو سدہایو حروفو منٛز وٕچھو أسۍ کینٛہہ تِتھۍ حرف یِم زیادٕ تر یوٗز چھِ گژھان فار ایگزامپل فی چھُ من چھُ الا چھُ حتا چھُ فی من الا حتا علا چھُ بِ چھُ کہِ چھُ لِ یا ان یِم چھِ گژھان زیادٕ پہمتھ یوٗز اگر أسۍ مینس مطلب چھُ میں یعنی کہ منٛز فیس گوٚو میں مِن گوٚو سے الاہس چھُ تک یا کو حتا گوٚو تک علا گوٚو پر بِ گوٚو سے مگر یہِ متعلق کُنہِ سے چھُ دۄن ژورن اَتھ یِوان یہِ چھُ کُنہِ مطلب اگر اَسہِ کُنہِ سۭتۍ آسہِ کُنہِ سۭتۍ آسہِ کینٛہہ تھاوُن کا تہِ گوٚو کی طرح لِ تہِ گوٚو سے ان تہِ گوٚو اگر وۄنۍ أسۍ مِنس وٕچھو الطالب حاضر فی المدرسة ییٚتہِ آو فی امہِ پتہٕ آو مدرسة یہِ چھُ اسم أمۍ دِژ تتھ زیر الطالب حاضر فی المدرسة امیُک مطلب گوٚو طالبِ علم مدرسے یا سکول میں حاضر ہے طالبِ علم مدرسے میں حاضر ہے یُس یہِ فی آو فی سۭتی لج یتھ زیر مین اگر أسۍ وٕچھو یہِ گوٚو فی مینس وٕچھو وۄنۍ نزل المطر من السماء ییٚتہِ آو من سۭتۍ لٔگِتھ زیر نزل المطر من السماء گوٚو بارش آسمان سے بارش ہوئی آسمان سے بارش ہوئی فِلحال وٕچھو وۄنۍ ذهب الولد إلى المدرسة ذهب الولد إلى المدرسة سُہ گوٚو لڑکا تک گیا ییٚتہِ ہسا آو الہن دِژ یتھ زیر الہُک الکسلانُ
नाइमुन हत्ता सुबाह अल कस्लानु नाइमुन हत्ता सुबाह अल कस्लानु गो काहिल सुबह तक सोया इतना हत्ता हत्ता पत सबाह आव अत लास्ट जेर या हत्ता से तवा तवक्कलतु अलल्लाह तवक्कलतु वो मैं तवक्कल करता हूँ मैं भरोसा करता हूँ अला पर अल्लाह ही वो अल्लाह क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ अल्लाह पर मैं भरोसा या तवक्कल करता हूँ अल्लाह पर अल बैत बईद अनिल मदरसे घर मदरसे से दूर है आना यथस यह हरफ जर मज अम मूजूब यथस जेर ज़रबतु अल वलद बिस्सिकीन बिस्सिकीन मैंने लड़के को छड़ी से मारा बे आयथस मुजब सिकीना जेर ये उशो गोड़ अल जाइज़तु लिल फाइज़ीन जीत वालों के लिए इनाम जीतने वालों के लिए इनाम इत्तेफाक के लिए जियारत कहा अगर वो ज़ैदुन शजाउन का हामिदिन ज़ैदुन शजाउन का हामिदिन जैद हामिद की तरह बहादुर है इनके अतारा का हुक्म मतलब का